Bonjour tout le monde, bienvenue sur chaîne YouTube Parler bon anglais avec Mario. Moi pral montrer nous kijan pour nous apprendre présenter tête nous en anglais. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Parler bon anglais avec Mario, which translates Speak Good English with Mario. Today I'm going to show you how to present yourself, how to introduce yourself in English. Sans perdre du temps, on commence. Bonjour. Hello. Bonjour. Hello. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Good evening. Bon matin. Good morning. Bon matin. Good morning. Bon après-midi. Good afternoon. Bon après-midi. Good afternoon. Let qui en majuscule yo, c'est là que nous pral foncer sous mot yo. Yo rele sa yo stress syllable ou bien syllabe qui gen accent. Le nap di hello an, nap foncer sous hell. Hell. Nap di hello. Hello. Bonsoir. Good evening. Good evening. Nap foncer sous evening. OK? Nou pap di good evening. Ni nou pap di good evening. Nap di good evening. Bon matin. Good morning. Nou foncer sous mo. Ça c'est prononciation yo qui en parenthèse. Good morning. Bon après-midi. Good afternoon. Good afternoon. Nous foncer sous noon. On répète encore. Bonjour. Hello. Hello. Bonsoir. Good evening. Good evening. Bon matin. Good morning. Good morning. Bon après-midi. Good afternoon. Good afternoon. Suivant. Non, moi c'est Mario. My name is Mario. Mais prononciation, hein? My name is Mario. My name is Mario. Moi sorti Haïti. I am from Haiti. I am from Haiti. I am from Haiti. Moi content rencontrer yo. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. On recommence. Non, moi c'est Mario. My name is Mario. Moi sorti Haïti. I am from Haiti. Moi content rencontrer yo. Nice to meet you. Nice to meet you. Suivant. Bonjour. Non, moi c'est Mario. Hello. My name is Mario. Hello. My name is Mario. Bonjour Mario. Moi content rencontrer yo. Hi Mario. Nice to meet you. Kijan ou ye? How are you? How are you? Kijan ou ye? How are you? Moi bien, merci. I'm good. Thank you. I'm good. Thank you. On recommence. Bonjour. Non, moi c'est Mario. Hello. My name is Mario. Bonjour Mario. Moi content rencontrer yo. Hi Mario. Nice to meet you. Kijan ou ye? How are you? How are you? Moi bien, merci. I'm good.
Thank you. Thank you. I'm good. Thank you. Suivant. Bonjour, bonsoir. Capable dire hello, hi. Ou bien bonsoir, nous capable dire good evening. Good evening. Bon après-midi, c'est good afternoon. Good afternoon. OK? Bon après-midi, c'est good afternoon. Non, moi, c'est. My name is. Non, moi, c'est Jacques. My name is Jacques. Ou bien non, moi, c'est Linda. My name is Linda. My name is Jacqueline. My name is Jean, etc. Moi sorti Haïti. I am from. Moi sorti Haïti. I am from. Moi sorti. I am from. Moi sorti. I am from. Moi content rencontrer vous. Nice to meet you. Nice to meet you. On va commencer. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonjour, ou capable dire hello, hello, hi. Ou bien ou capable dire good morning, good morning. Bonsoir, ou capable dire good evening, good evening. Bon après-midi, c'est good afternoon, good afternoon. Non, moi c'est. My name is. Moi sorti tel côté. I am from tel côté. Moi content rencontrer vous. Nice to meet you. Bravo. Ou fin apprendre kijan pour saluer moun ak présenter tèt ou en anglais. Great job. You've learned how to greet and introduce yourself in English. Répétez chaque jour, confiance ou ap grandi et puis anglais ou ap vin facile. Practice every day, your confidence will grow and your English will flow. Like, comment, and subscribe pour apprendre plus anglais ak Mario. Like, comment, and subscribe to parler bon anglais ak Mario for lesson 2. Prochain leçon, nous pourrons regarder qui jan pour demander question en anglais ou bien qui jan pour poser question en anglais. How to ask questions in English. Abonnez et puis cliquez notification pour ne pas rater prochaine leçon. Subscribe and turn on notifications so you don't miss the next lesson. Thank you for watching and see you for the next lesson. Goodbye.